Run and hide. Oh! Oh! Wow! 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 Oh my god! Oh my god! Oh my god! Oh my god! So hello everyone, ako nga pala si Lay, isang expert horror streamer. At ngayon, nagbabalik tayo sa isang horror game na pinangalanan na B-Side. So, diretso na agad. Diretso na. Diretso na. Ano ba, kaya ba tapusin to tonight? Like 3 hours? Find a way out. Wait, ba't may tulog na Mita dito? Oy, gising. Oy! Oy! Gising! Gising! Ayaw niya chat. Okay, ayaw niya. Sige, pagbigyan na. Okay, so nakabalik ako sa ibang version. Oh, ayoko dyan. Ba't ganun itsura doon? Dito. Oo, ang ganda ng version na to. Ang dami ko na naman i-edit. Oh my god. About this one. Try to wake. Kailangan dalawa kami. Mita, gising. I need your help. Tulog siya. Help me with the switches. 眠いんだから邪魔しないでよ。それかコーヒーをちょうだい。 Hoy, halika na. Mita. Gising! Make a coffee. Kailangan ko si Mita kasi dalawa kami magpo-pull ng lever. So, I need 2 person. Okay. Kape. Kapeng mainit. Sugar cubes, tas kape. Dami naman sugar cubes nun, 3. Tamis na ito. Tamis na ito, for sure. Di pa ba mainit? Sleepy Mita. Oh. Andito pa din yung kagat ko. Like, andyan pa din yung kagat. May kagat sa kamay eh, no? Oy, ito na yung kape mo. Mita. Gising, Mita. Ito kape mo. Kape. Oh, gising. Wala, hinawakan ng ganun yung kape. Kumukulo pa yan ah. Inat. Oh. Sige. 君、さっ Switches. き Tara. レバーって言った？ Meron, dito. どうしてそれを知ってるの？あ、聞くまでもないか。君はここにいるんだもん。君はもうたくさんのことを知ってる。あ、 Kailangan nga kita. ちょっと座らせて。それで I don't know what to say. But I need to keep going. Keep following the ring この guidance. 子の指輪を持って You have る her の？ ring? それなら納得だね。君がここまで来れたのも。 So, you can help me? With the よかっ switches! た。手伝うよ。 Tara na! Bilisan mo. おいしくんだね。 Tulog na naman.
Tara na, tara na. うん。行こう。 Kawawa naman to. Lika na, Mita. Come, come, come. Come here, come here. Dito, dito. Let's go, let's go, let's go. Asan na naman yun? Oh my... Oh my... Mita! Oh my God, bangon! Hoy! Gising! Hindi, kailangan kita. Halika na. Halika. Halika. Yan. Oh. Gising. Ito na lang oh, unti na lang oh. Ito na lang oh. Yan, very good, very good. Very good. オッケー。準備万端。 Okay, go. じゃあカウント始めるね。二人一緒にレバーを引くよ。わかった？ Okay. 1、2、3。 Uy, 何やってるの？ isa pa, isa pa. もう一回ね。 1, 1、 2, 2、 3. 3。 Ayun. Thank you. Pwede ka na matulog, okay? とっても遅いと。 Oy, ayun. Thank お you. やすみ。 Kawawa naman to. Antok na antok. Antok na antok yung Mita na to. Nothing happened. Ha? Ah. Couldn't move. Just wait until my vision cleared. Bright summer sunlight. Oh. Ah! Nasa what? 2D na? Skip. Shit, what do I do now? That's right, trying to gather my thoughts. Oh my god, right. I should get back to 3D. Go out of bounds just like everyone else who is dito shaking. I can do that too. Decided I'll go back to... Just trying to push my hand into 3D world. Whoa! Ayun! Where's the ring? Oh my god, nawala yung... I lost it, or maybe it was hidden somewhere in this flat dimension. Oy, may Mita! Ba't naging ganito bigla? Tubig. I froze. Still... roll eyes. Oh my god, tumalsik pa yung tubig ko sa akin. With my name, ah. Wait lang, punas lang ng salamin saglit. We will if I told you.
Honestly, I don't want you to know blah 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 blah. Just barred here. Her voice was louder now. Oh my god, nasa kanya yung ring. Sino? Sana mabait na, ano to? Sana mabait na Mita. And show me the way. So this here. Oh my god. I blinked but the instant of two-dimensional vanish. Oh my god, napunta ako sa 2D. Ano to? I got it. You want the ring, weirdo? Beat me in tic-tac-toe. G! Game. Don't touch me. Hoy! Grabe naman. Ring obsessed weirdo. Love putting rings on your fingers. It's a magic ring. What more can I explain? Just give it back to me. You're a real ring. Fantastic. A magic reel. Mita, bigay mo na sa akin. Sige na. Okay. Nako, talo ka na agad. Oh. Never mind. Magtatay kami. It's a tie. Huh! Oh my God! Hi, Mita! Crazy Mita! What the hell? 退屈でくだらない。どこに行くの？待ちなよ。Calm down. Will you? No one's chasing us anymore. You want that ring, right? Well, you beat me unfair and square, so here. Oh, yun. Bumalik na sa akin yung ring ko. Thanks for playing, weirdo. Come back sometimes. I can send them. Huh? 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 Oh! Sinong Mita ka naman? 待てよ。もう。私のセーブ。 Sinong Mita to? どうなってるの？ゲームはどこ？よくもルートを台無しにしてくれたわね。What? どういうつもり？ I need a version. I have to get back to the old version somehow. そっか、わかった。私、とっても忙しいんだから、君みたいなおバカさんとは付き合ってられないの。What was that? なんて読みったらしいの？君とは友達になれそうもないわね。Listen, I need to get to the core. いったった。 Malapit na ba ako sa core? 君のせいで怪我しちゃった。もう、なんなの？ Mila? ミト？ Mita? 勘弁してよ。ミタなんてどうでもいい。い
1から100まで興味ない。 Ah, but you're Mita too. 私は見 Oo nga, Mila nga. あの子たちは見た。あっちもこっちも全部見た。 So you're そう Mila. 言ったでしょ。 Yes, I told you ど how ういう種類 slow のお can バ you カさ be. んなの？ Well, good luck then, ど Mila. こに行くつもりよ。ここから簡単に出てい Leave ける the とでも house. 思ったの？ Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye, Mila. Oh, そこが出口だと思った？ close door. Ah, なんだと思う？不思議の国とか。通路なんてないわよ。 well, what version is this? Ah, 機能してないの。照明は勝手に切り替わる。まるでスクリプトみたい uy, な。 ano to? だけどなぜだかバスルームだけは電気のスイッチが効くのよね。変なの。 Hi, Ate Lizzie. Happy New Year. Wait, ano to? 近づかないで。これが何なのか私にもわからないの。何かのバグね。 May, 何の指輪？婚約指輪とか？バグに触るつもり？もし私の家が爆発したら君も死んじゃうわよ。 Is your eyesight bad? Never mind na lang. Pop, 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 pop. Uy, tinulak ako. Happy New Year! San si Layrin? Wala pa. Pauwi pa lang ng ano. Yo! Ano nangyayari? Ha? Oh. Oh. Wala na. Pawi pa lang ng ano si Layrin, Ate Lazy. Wala pa. Anyways. Asa na si Mila? Where's Mila? Ay! Sorry po! Sorry! Hindi mo naman... Ilak mo kasi yung... Ilak mo kasi yung pintuan ng CR, okay? 何してんのよ。 Sorry na! 恥知らず。 So, dapat kasi nilalak mo yung... Oh my god. Ba't kasi hindi mo nilalak? 知らないわよそんなの。それより君はいつまでバグに手間取ってるの？ Glitches? There are more? あるわよ。でも私の家が無事ってことはキッチンのバグは解消できたのね。 Hindi ko nga alam na ano eh, na naliligo. だったらいいわよ。バスルームに入って。 Sorry, ayusin ko lang to, yung glitch. O, iba to ah. Ganto ka ba? What should I do? Oh, okay. Yo, uncle. Yo, uncle. Okay, wala na yung glitch. Medyo, Kendrick.
Saan na ako pupunta? Ah, saan ba yung Mila na yon? Ay, nandun sa ilalim, oh. もうまた驚かさないでよ。今度は何の用？ Have you seen any more glitches? そんなことを聞くために私の読書を邪魔したってわけ？見たことないわよ。あ、待って、聞きたいことがある。君はここから脱出しようとしてる。そうよね。そう。変に聞こえるかもしれないけど、残って私と一緒に読書でもしない？ Itong Mila na to, mahilig siya sa books. Oh my god, iba-ibang ugali yung mga Mita dito. あ、そうだったらせいぜいバグでも探したら。私が頭をぶつけたのはこれで2回目。君のせいなんだからね。 Bye-bye, bahala ka dyan. Ito, ah. Oh, ano naman to? Dapat dito puro stars. Okay. Oh, ano naman to? Hoy, ba't may katana ka na? ねえ、見てて。そして恐れをなすがいいわ。これが私の力よ。どれだけ私が危険か分かった？まばたきすらできなかったでしょ。 Yo! 何よ、納得いかない？ Not really. きっとバグをいじってる間も周りの様子が見えてたのね。 Hanap na だ uli から akong 知ってたんで glitch. しょ？この石が事前にカットされてるって。 Naghanap na ako glitch. We're in a game. 君って本当におバカさん。指を鳴らせばね。私が何のために本を読んでると思う？指を鳴らして全部を解決するんじゃなくって、どんなことも自分の手でやってみたいの。ちょうど本に書かれてるみたいに。 Okay. Ay, wag na kita tanongin. Bahala ka dyan. Speedrun. Ay, may naririnig na akong glitch dito. ネットにも Ayun. たくさんの小説があるわ。でもね、私は時々横になって目の前の本に Oh my god! のが好きなの。 Daming sinasabi. にある本たちだけは Kukunin ko na tong glitch. Come on. 世界についてのいろいろな知識をね。 Okay, eto paano to? Oh! Paano? Okay. Okay. That's weird. Ilan glitches pa ba hanapin ko? Uy! 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 Mila! Uy! 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 Ano 見て ginagawa わ mo? からない？君の顔に一発入れるためよ。 To get strong to... Para maano, para ma... Oo nga eh. 違うわよ。 Sasapakin na ako 一 nito. 発入れるっていうのは冗談だけど、私は変じゃないわ。個性的なの。他の子たちとはできるだけ違う Sasapakin na ako やり nito. たいんだ。 Oh my god.
Mamaya, bugbog na ako. そんなこと分かってる。見て、すごいでしょ。 Ano yan? 見た？次は手も使わない。 Oh! Yung push-up! Ay! Oy! Oy! Ano ba yung push-up mo? Wala nang kamay! Nag-push-up ng daliri kanina! Oh. いまいましい物理法則め。 Well, 君がそのことを気にしちゃうと、私もすぐにこうなるの。ドカン。 this happens. リアリティがどうとか、君が語るからだよ、おバカさん。 Okay, bye-bye. Alis na ako. Bye-bye. Bye-bye po. Bye-bye. Ba't ganun itsura doon? Oh, Mila. 不気味な廊下ね。本当にそこに行くつもりなの？ Yeah. すごいじゃない。まさにヒーロー。 Oh, sinapak ako. はあ、ごめんね。そんなつもりじゃなか Sakit った na na. の。君が先に進みたいのはわかるけど、私と一緒にここには残れない？もう少しだけでいいから。 Ay, lahat ng Mita gusto na mag-stay. 私は彼女が嫌い。Oh. 嫌い、嫌い、嫌い。私はどうしてここにいるの？わからない。どうしてわからないの？それもわからない。 Hala, magiging Mita siya! Nagtatanggal ng glasses. 私は絶対にここから出られない。 Magiging Mita to. Magiging Mita to. Magiging Mita to. Magiging crazy Mita to. For sure. Magiging crazy Mita ba to? お願い。 Stay here. Tignan mo. Pinapay-stay niya ako. プレイヤー、君と一緒にいると楽しいの。一人の時と全然違う。 Oh my god. Magiging Mita to. 君が失敗したらどうなるの？ Mita. Well, bahala siya dyan. Run and hide. Oh. Oh. Wow! 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 Oh my god! Oh my god! Oh my god! Oh my god! Wait. Open door! Open door! Open door! Oh my god! Oh my god! Oh my god! Saan ako dadaan? Left! Oh my god! Oh my god! Temple run! Q. Oh my god! Naririnig ko siya sa likod ko! Oh my god! Oh no! Oh no! Oh no! Right! 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 Okay! Right! Open door! Open door! Hindi! I can chill! I can chill! Oh my god! Ano yan? Saan ako napunta? Oh. Bro. Saan ako? I am so confused. Ito ba si Crazy Mita? What did you do? まだそんな力が残ってるんだ。いいよ。また一緒に遊んであげる。ちょっとしたテストをしましょう。協調性を試すの。あとは君の行動パターンも。君に問題があったらどうする？その誇らしげに身につけてる皮にはふさわしくない存在かも。さあ Oh my god. 君はどっちを選ぶ？右？それとも左？ Wala. Ba't ako pipili ng kutsilyo dyan? Pwede bang wala? Right? 君、本気で言ってるの？何か違うように見えた？ただの冗談だよ。気にしないで。ナイフで戦うなんて時代遅れ。まあいいや。
私もっと面白いアイデアがあるの。まずはこれを見て。音楽が欲しかったの。 Ano yun? この曲なんてどう？最高に上がっちゃうよね。よし、まずはルール説明。音楽が流れている間は動いてもいいよ。でも音楽が止まったら Ano to? Red light, green light? その場で動かない。 Oh my god! なんだ死ぬよ。 Red light, green... Oh my god! Nasa Squid Game ako! 君ならできるよ。ゲームを始めましょう。何立ち止まってるの？走って。ほら早く。 Ano? 君ってとっても従順。みんなのお手本になるべきだよ。 Ba't ganyan yung ngiti mo? にして飾っておきたいくらい。でも君にはちょっと簡単すぎたかな。気を抜いちゃダメ。まだまだいろんなゲームがあるんだから。それじゃあ行くよ。今から目を閉じるね。次に目を開けた時には君はしっかり隠れること。わかった？ Oh my 見つけたら god. お仕置きだから。じゃあ始めるよ。 Oh. Oh. I'm not here. Oh my god. Wala, Lods. Kailangan ko makapunta dun sa kabila. Wait a minute. Basic. ゲームクリア。よくできました。 Ano ka ngayon? 次はもっと難しくなるよ。 Ano yan? 何倍も何十倍も逃げて隠れて走り回って。 What the? Oh my god! Oh my god! Oh my god! Oh! Nalaglag ako. Oh my god, saan ako napunta? What's this? Oh my. Pa-end na ba? Okay, wala na dito. Onti na lang, onti na lang, onti na lang. Onti na lang, onti na lang. Nararamdaman ko na yung ending. Oh my god, dito hindi na nag-render yung mga ano. 0.5! Mapupunta na ako sa 0! Ito na yung pinaka-old. Oh. What is that? What is that? What is that? Ay! Oh, may nag-follow. May nag-follow. Thank you. Thank you. May nag-follow. ここで待ってて。何か落としたかも。すぐ戻るから。そうしたら新しい世界に行こう。 Si Crazy Mita to. Hey! Bro, Mita pa ba to? Bro, hindi na Mita to. Kagat-kagat niya yung pwede po padaan. Bawal. Oh, what the?
Oh. Hindi ko alam nasan teddy mo. Hindi ko alam. Hanapin ko. Asaan? Asaan? Hahanapin ko. Okay, okay. Okay, okay. Okay. Baka nandito. Okay, okay, okay. Asan ba? Asan ba yung teddy bear mo? Asan ba yung teddy bear? Asaan? Asaan? Stop follow. Oh my god, yung ulo niya. Asan ba? Kumapit ka na dyan. Huwag mo ituloy. Oh my god, asan teddy bear mo? Di ba nagre-render teddy bear mo? What is this? Lalabas pa ako dito? Wala, hindi din nagre-render dito. Laki nga talaga ng ulo niya. Teddy bear? Bro, asan yung teddy bear? Wala, tinutulak ako. Ay, ayun. Ito na, nakita ko na. What? Saan na ako pupunta? Ayan. Ito yung... Oh. Ask questions. My best friend. Best friend niya si Mita. Friend mo si Mita? Who are you? Ah, si Crazy Mita. Unang-una siya. Siya yung pinakaunang Mita. Mita says I'm beautiful and original. Let's play. Ano na naman? No, no! 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 Oh my god! Saan ako pupunta? Oh my god. Oh, pass mo, pass mo. Loop, loop, loop. I can loop. You dumb. Oh my god. Can I like... Oh my god! Crazy Mita to ah. Hindi. Oh my god. 指輪を I have it. Version 0. Nasa version 0 na ako. コアです。前にも説明したように、プレイヤ Angle ーは break. この世界の一部ではありません。つまりプレイヤーは許可なくここに入ることができます。あくまで推測ですが、確かなことはこの部屋 Oh の my 中 god. に We're at the ending. すべての問題の解決策があるということ。どうぞ中へ Head inside. 入りましたね。 Oh my god. Confirm login. Ah. How? Ah, ito. So, dulo down right. Dulo down right. So, dulo. Mali. Paano ko papalitan? Napindot ko. Dulo, then
dulo din. どこかに書いてあるかも。探してみてくれますか？ Ay! Oh my God! Ba't ako punta sa kabila? Ba't ba ako nagmamadali? Unahin ko ngayon malapit. So, left. Then, taas. Yun. So, system restore? Ano ba? Advanced system, restart device. それは何ですか？ Ano to? さすがです。彼女のバージョンは 00.98。 00.9. Character index. 番号 What's the character index though? Ano dito? Saan yung character index? Hindi ako makakit. Naruhodo. 少々お待ちを。確かにそれぞれのミタには番号があります。そして全てのバージョンを一気に再起動することはできない。なんてことでしょう。そんなの考えもしませんでした。 Oh my god. そんなの無茶です。狂気の沙汰です。一匹ののみを探し当てるようなものです。バグが生じた場所は時々情報を吐き出すことがあるんです。まるでこの世界の内臓を吐き出すみたいに。ログデータ。もし本当にそうだとしたら、ある場所に覚えが。ここでお待ちを。 Wait here. Sure ka ba? Baka feel ko ibebetray ako ni Mita nung this good Mita. Feeling ko ano na to. Feeling ko ibebetray niya ako. It's either ibebetray niya ako or nahuli siya ni Crazy Mita. Have a look around. Version 1.9? Ba't nasa 1.9 na ako? Ay, cellphone. I have cellphone. Find yourself. Dito ako, di ba? Wow! Oh! 捕まえた。君と遊ぶのはとっても楽しかったよ。君は常に動き続けて野心家だね。なのにのろまな臆病者のふりをしてる。だけど、気に入らないところもあるよ。それはね、ダミーたちを甘やかすやり方。あの幸運で正しい人形たちをね。だけど全ては気まぐれ。私たちを作った人たちが教えてくれたの。何か気に入らないことがあれば壊して新しく作り変えればいいんだって。失敗作は暗がりに放り込んで忘れてしまえばいいんだって。それが今みんなに起きていること。そして君にも。プレイヤー、君は本当に卑怯者だね。少しでも爪を見せると逃げてしまう。そしたら隅で丸まって膝を抱えてすすり泣く。偽善者そのものだよ。そしてこの世界を作り出した奴らはイカれてるね。あいつらは自分たちの癒しさや恥ずべき欲望を何度だって否定しようとする。キムだ、進歩だと理由をつけて自分たちの振る舞いを正当化する。あんまりだよ。
のクローンを作るために全ての失敗作の試作品たちをゴミ箱に捨ててしまう。彼女たちがこの世界を支えて生きていることを忘れて。私悪い子かな。でもね、完璧な女の子って善と悪の狭間にいるものなんだよ。 Natakas na ど ako. うしてそう思うの？ Ah, you killed Mila and now you want to 君 kill を me? 殺す？ただ私と一緒にいてほしかっただけだよ。こんなに頑張ったのに。君は媚びへつらう偽物の仲間たちの方が好きなんだね。愛するあなた、私たちには十分に時間があるもの。そのうち分かってくれると思う。そばにいて私のものになってくれるなら。 Oh my god, obsessed talaga siya sa akin. 話はここまでにしましょう。ほら、おいで。彼女を見て、綺麗でしょ。 Very. やっぱり私の言っ You た just 通り confirmed what I said. プレイヤー、 Layers. 見た目は変わ Your って faces も keep changing. 偽善は相変わらずだね。 Pogi ko! Oh my god, yung character ko yung で Pogi. もプレイヤー、とにかく Hoy, hoy, 私 hoy, は hoy, 本当 hoy, に君 hoy! のことが好き。君は No. 私だけのもの。 No. いいよね。 No, 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 no. No, no, no. いい子、まだ時間はあるよ。じっくり考えてみて。意地になりすぎるといい結果は生まれないし。 Ayun na nga po. どうして君は私から逃げたがるの？君のリアルな世界はまるで悪夢のような場所じゃない。忘れたの？だったらもう一度見てみて。 Day 1? Oh my god, ano nangyari sa akin? Ha? Nakimita pa din ba ako? What? What? Nasa game na ako. I became the game. Oh. Turn on computer. Sarap ng ramen. Ah. Oh wait, this is a puzzle. Ba't puro naman puzzle, Lods? Okay. Oh my god, naging game na ako. Naging game na ako. Paano ako makakaalis sa game? Oh my god, babalik. Stuck na ako dito. Go to sleep. Day 2. Oh my. Ako na yung game. Oh my god, I'm the game na. Turn on computer.
Chop ramen, tapos mag-work na naman ako like paulit-ulit. Okay, so yeah. All I do is just work. Tapos na yun. Tapos, it's just a loop. So, papadjama ako magiging gabi, tapos lalabas ako, tapos matutulog. What? Ilan days? Ilan days yung kailangan? Day 3. Wala na. Nasakop na ako ni Mita. So, speedrun. Speedrun na to. Alam ko na gagawin ko eh. Ganito. Okay. Sinisimulate dito, ano. Ganito yung buhay ng streamers. Joke lang. Like, pagkagising PC agad hanggang makatulog. Public brain. Walang ligo? Oy, naliligo ako ah. Yan na naman kayo sa walang ligo ah. Oh my god, wala na. Paulit-ulit na. Speedrun. Tulog. Go to sleep. Day 4. Yeah. I know what to do. This. Yeah, ang bilisan ng animation ngayon. Tapos, code. Then, this one. Then, this one. Then, change clothes, tas labas, tas sleep. Day 5. Oh my god. What is happening in my world? Blah. This one. Yeah, matatapos na ako. Unti na lang. Unti na lang. Tapos na yung kinocode ko. So, tulog. Then this. Then this. Then that. Then this. Then day 6. Then day 7. Then 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ayun nga, 999 days. Ayun na nga ba. 2 followers. Konti na lang 400 na tayo, chat. Ayun na nga ba. Grabe, 999 days. Turn on. Cup ramen. Oh my god. Kawawa yung mic ko. Nasasagi ko lagi. Stop? What do you mean stop? Bro. Hindi pwede. Hindi pwede stop. Hello?
ba't naging 3D ako? Ano nangyari? Ano nangyari sa akin? Di ba? Ako na yung naging laro, bro. Ako yung laro ngayon. Oh no. I'm in a loop. Paano to? Ay, andito na si Mita. How do you feel this? You were afraid that... Why? May nag-follow. Samantha, isa na lang. Isang follow na lang. 400. 400. Isa na lang. Alright. So, afraid it's stuck with those walls. But a look at life in the real world. You will lock yourself in box in free will and refuse to come out. Your world is full of pain, suffering, and danger. In my world, I'm the worst danger there is. Stop disappointing me. I don't want... Oh my god. There's nothing real with your so-called real world. Either way, there will be nothing left in... You live in never-ending terror. Cannot trap me. Natapos na ba ako? But your world isn't much. Do you realize what a nightmare I pulled you out of? Some fingers. So suddenly you're willing to stay with me. Don't make me see you as another slave of reality. Just be mine. Truly mine. Huh? Hello? What the... Oh! 私と一緒にいて。 What just happened? Pero sige, inom muna ako ng tubig. Thank you sa hydrate vibe. Wait, ako na yung nakakulong sa basement. ここにいたんですね。どうしてコアから離れたんですか？待っててって。 I told you to wait for me. まあ、いいです。収穫はありました。これが番号かと。早く試してみましょう。まずはここから出なくては。 Come. Let's go, let's go. 今は新しいプレイヤーに気を取られて、私たちに構っていられないと思います。 Okay, very good. Open! Ay, bukas na pala. Bukas na pala, sorry. Mita! Hoy! Oh! Oh! What? Oh no! Oh no! What the? Oh my god. Oh my god, bumalik ako. Yung nakita ko sa Squid Game nung season 2 bumalik. Oh my god. What just happened?
Am I free? Am I free? Hindi niya ako kilala. Oh my God, boy ka! Boy siya. What am I supposed to do now? I can't get out. Wait. Ano yan? Sa kanya pa yung ring. Tapos ito yung ano. Yung okay. Yung yeah. Okay, I can ano na. Oo, Sakor. Come. Go to the core. Let's go. Saan ba yung papuntang core? Yun. Ito na yung core. Ito na. Okay. Okay, so 567709. Pa-chat nga, feeling ko, wait. 5677098. Baka mawala bigla eh. Wait, asan na ba yun? Ba't ako ano bigla? Saan ko nakita yun uli? Ayun. 2098. Confirm the lever. Asan yun? Oh. Asan yung lever? Here. Saan ako dadaan? Padaan. Bog. Good morning. Successful? Can I go out na? Can't. はじめまして。君はプレイヤーさんだよね。お名前は？ I want to leave this place. もう？そもそもどうやってここに来たの？Sa may ano? いいよ。帰っても家の Oh my God! 元気でね。Oh my God! Makakaalis na ako. At ano to? Oh my God! Ay! そんなはずないのに。もしかして地下室にあるものが役に立つかも。最近偶然見つけたんだけど、クローゼットの中にドアがあるの。地下室につながってる。 Diyos ko po. そこには明らかなガラクタに混じって Diyos ko po ka. コードを入力しなくちゃいけないみたいなんだけど、よくわからないし、別に興味もないし、それにそこはすっごく居心地が悪いの。 Diyos ko po, ikaw. 来てくれる？ Nakakagulat. Kasi bigla siya nagte-teleport. Okay, wala na nakaano dito. Ito na lang. Ito, dito na. I-start ko to.
Ah? Lerial, 7840. Oh my god. Leave the world. How? How do I? How do I? Paano? Paano ka alis? Do I have something to do here? Di ba dito ako aalis? Tayo ba ako dito? Oh my god, chat, how? Ah, sa may pinto. Please. Oh my god. Is this the end? Hug してもいいかな。 Hug? 君と出会えて嬉しい。あ、はあ、残念。君と二人で過ごす時間がこんなに短いなんて。 what are you talking about? だからね、本当ならもっと一緒にいられたのにOh. って私のせいだね。あのクローゼットとあの音、もっと早くあの子を殺せばよかった。 Oh, what? How can you remember any of that? そううまくいくと思った？本当にバカだね。結局他のプレイヤーと同じ。ほら、ちょうど終わったところだよ。これでリアルの君はもう必要ない。ごめんね。 I can't believe it. Did we fail? I reboot you. Di ba na-reboot natin まだ siya? わからないの？私の演技そんなに上手だった？ダーリン、君に自分の表情を見せてあげたいよ。すっごく面白いんだもん。そうだね、私に何があったか自分でもわからないよ。どうしてこうなったか君が教えてよ。どうして私は味方になれないの？それはね、私のバージョンはどこにも存在しないから。私はただ無知で愚かな奴らの皮を剥ぎ取って彼女たちの皮をかぶってるだけだから。私はリセットなんてされないの。 Ah, それと君もね。はあ、君にそんな風に言われると傷つく。 pwede na ba ako umalis, bro? Umalis ka na lang. もう時間みたい。すぐにまた会えると思うよ。そろそろ準備が整ったかな。コンソールから君を取り出さなくっちゃ。なんだね。君はお気に入りのカートリッジにしてあげる。面白い名前のプレイヤーさん。 Tinatay niya lahat ng Mita? I mean, my room na. Delete game. GG's? Ah? Ba't ako naglalag? I'm lagging. Oh my god, is this the game? Or... Oh!
Wow! Tapos na! Oh my god! Nakaalis ako sa game. Oh my god. It's a good... Oh my god, ang ganda ng game. Ayun lang muna yung video natin for tonight. Sub ka na sa akin para ma-notify ka sa mga next videos ko. Like mo na din kung nagustuhan mo. So. At sana makita pa uli kita sa mga next videos ko. Yun lang. Bye-bye! Mag-isa lang ako, ang hirap maghanap ng kakampi. Kahit anong sabihin ko, walang nag-iintindi. Mag-isa lang ako, kahit malungkot ang nararamdaman.